everyone, I'm Akanksha, welcoming you all. And in this video, we are going to continue with our chapter, The Lost Child. Previous video रे हमें unit 1 और 2 को complete करथिलु. आज हमें unit 3rd और 4th को complete करिबा. So let's start with unit 3. The child watched them intently. Then he made a bold request. I want to go on to a roundabout, please, father and mother. So कौन हेतिला? टिके मु तुमको बैकग्राउंड कहि दोची. सो जितेबाला पिलाटी ता बापा माँ संगे मेला को बुलिया को जाऊला से विभिन्न जिनस देखिकी बहुत एन्चांटेड फील करुची वो जिनस देखिकी ताको इच्छा होची से जिनस नबा पई बट तांग बापा माँ को डर रे से किछि कहि पारनी. एट लास्ट से गोटे दोड़ी को देखिला जोठी की बहुत लोक माने से झुलुतले आ से दोड़ी देखि तार मध्ये इच्छा हला से दोड़ी रे झुलिबा पई. सो एठी से बापा माँ को रिक्वेस्ट करुची. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली ताको बहुत उत्साह सहित से देखिला से दोड़ी को. Then he made a bold request. Bold रो अर्थ होची साहस भरा. से गुटे साहस करिकी ता बापा मां को कोन कहिला I want to go on the roundabout please father and mother. से रिक्वेस्ट करची प्लीज बापा मां मुसे दोड़ी रे झुलिया को चाहूची. There was no reply. So एथर मध्ये as usual ता बापा मां को ठारो कोनोसी प्रत्युत्तर नथिला. He turned to look at his parents. से थरे बुली पड़िला ता बापा मां को आड़कू तांको देखिबा पई. They were not there ahead of him. ता बापा मां ता आगरे नथिले. He turned to look on either side. थरे आगो को देखिला ता बापा मां ता आगरे नथिले. तापरे से तार साइड को देखुची साइड रे मध्ये ता बापा मां सेठारे नथिले. They were not there. से साइड रे मध्ये ता बापा मां नथिले. He looked behind. लास्ट रे कोन हला से पछ को देखिला. There was no sign of them. पछरे मध्ये ता बापा मांकर कोनोसी चिन्ह बन्न नथिला. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. So a full deep cry. गभीर कांद गुटे आसीगला ताकू बहुत जोर से कांदी उठिला within his dry throat. ता सुखिला गळारो गुटे जोर से कांद बाहरी आसिला with a sudden jerk. jerk रो अर्थ होची गुटे हठात धक्का लागिबा. जेंति ता बॉडी रे गुटे बहुत बड़ झटका लागि जे सेही भलिया से कांदी उठिला. And then he ran from where he stood. जोटी से छिड़ा हितला से जगह से दौड़ी आरंभ कला. Crying in real fear. And this fear is absolutely real. एबे ताकू प्रकृत रे डर लागुची. एबे रियल fear रे से एने तेने दौड़िया को लागुची. Mother, father. Tears rolled down from his eye. से कौन कौन कहूची mother, father ए भया कहि कि ता आखिरु लुह गड़ी चलीची. Tears रो अर्थ होची लुह. Roll down रो अर्थ होची गड़ीबा. Out of fear he ran to one side first. से प्रथमे डरी की गोटे साइड को दौड़िला जोटी छिड़ा हितला ता ऑपोजिट डायरेक्शन को दौड़िला. Then to the other तापरे आर पट को दौड़िला. एमती एने तेने से दौड़ुतला. Hither and thither in all direction. एने तेने से जानी पारुनी कुआडे जीवो एने तेने से दौड़ी बुलुची. Knowing not where to go. Knowing not रो अर्थ होची से जानिनी जे ताको कोठी के जीवा उचित. Mother, father, he cried. से खाली कांदी उठुची कोन कहि कि mother, father. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. So his yellow turban रो अर्थ होची पगड़ी. से गोटे हळदिया रंगर पगड़ीटी पिंदितला जोटा कि खोली गला. Untied रो अर्थ होची खोली जीवा and his clothes became muddy. Muddy रो अर्थ होची कादुओ हे जीवा. और ता ड्रेस कादुओ हे गला. Having run to and fro for a while, he stood helpless. तापरे कोन हला to and fro रो अर्थ होची आगो को एवं पछ को. से एमिति एने तेने दौड़ुतला आगो को थरे दौड़ुतला थरे पछ को दौड़ुतला. एई भळे दौड़ी की से हेल्पलेसली असहाय भाबरे गोटे जगह रे छिड़ा हे गला. His cries changed into sobs. जो जोर जो से कांदुतला एबे तारो कांदो रोइला नाही एबे ताहा sobbing रे कन्वर्ट हे गला माने एबे से धंकुतला. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. से जो जगह रे छिड़ा हेतिला ताठू किछि दूर रे से कोन देखला ग्रीन ग्रास सबुज रंगर घास देखिला जोठी की किछि लोक थिले सेठारे किछि पुरुष एवं किछि महिला सेठारे कथा होतिले. He tried to look intently. से सेठारे गभीर भाबरे देखिया पई चेष्टा कला. But there was no sign of his father and mother among these people. पर सेठारे ता बापा मांकर कोनोसी चिन्ह बन्न नथिला. He ran quickly again. से पुणी थरे सेठू जल्दी रे दौड़िला.
this time to a temple to which people seemed to be crowding. ଏବେ ସେ କୋଉଠିକି ଦୌଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଯୋଉଠିକି ଜନଗହଳି ଥିଲା ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥିଲା ସେଠାରେ. Every little inch of space here was congested with men. So এই মন্দিର ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ରେ ହିଁ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା. congested ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗହଳି ମାନେ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ସେଠାରେ ଥିଲା. But he ran through people's legs, his little sob lingering mother and father. But ସେ କଣ କଲା ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚ ଲୋକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ତଳେ ତଳେ ଯାଉଥିଲା. And sobbing lingering mother and father ଏବେ ବି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା mother father ଏଇଭଳିଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଦେଇକି ପଶିକି ଯାଉଛି. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯୋଉ ଗହଳି ଥିଲା ତାହା ଆହୁରି ଗଭୀର ହେଇଯାଉଥିଲା ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ that means ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଥିଲା ସେଠି. Men jostled with each other. jostled ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠେଲା ପେଲା ଲାଗିବା. ଲୋକମାନେ ଠେଲି ପେଲିକି ପରସ୍ପରକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ. The poor child struggled to find a way between their feet. ସେଇ ଏଠି poor child ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି helpless child. ସେଇ ଅସହାୟ ପିଲାଟି ବହୁତ struggled କରିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିକି ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା. But finally failed and raised his voice with the highest pitch, father mother. But last ରେ ସେ ହାର ମାନିଗଲା ଆଉ ତା ଭଏସ କୁ ରେଜ କଲା ବହୁତ ଜୋର ସେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା with the highest pitch. ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା କଣ କହିକି father and mother. ଏବେ ଫାଇନାଲି ସେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏନିହାଉ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି. A man in the rushing crowd heard his cry. ସେଇ ଗହଳି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ କି ସେ ପିଲାର କାନ୍ଦ ଶୁଣିଲା and stopping with great difficulty lifted him up in his arms. ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ସେଠି ଅଟକିକି ସେ ପିଲାଟିକୁ ତା ବାହୁରେ ଉଠେଇ ନେଲା. That means ସେ ପିଲାଟି ତଳେ ଥିଲା ଏ ଲୋକଟି ତା କାନ୍ଦ ଶୁଣିକି ସେ ପିଲାଟିକୁ ଉଠେଇ ନେଲା. ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା କଣ ହଉଛି. ଷ୍ଟୋରିଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହଉଛି ଏବେ. How did you get here, child? ସେ ଲୋକଟି ସେ ପିଲାଟିକୁ ଏବେ ପଚାରୁଛି ଛୁଆ ଏଠି ତୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲୁ? Whose baby are you? ତୁ କାହାର ଛୁଆ? The man asked worriedly. ସେ ଲୋକଟି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଇକି ପଚାରିଲା. Worriedly ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିନ୍ତିତ ହେଇକି ପଚାରିବା. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. ତ ସେ ପିଲାଟି ଯେତିକି ଜୋର କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆହୁରି ତିକ୍ତ ଭାବରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା. Bitterly ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିକ୍ତ ଭାବରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା. And ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା I want my mother and I want my father. ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଚାହେଁ. The men tried to soothe him by taking him to the roundabout. ସେ ଲୋକଟି ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ତାକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା. ସୁଧ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା. By taking him to the roundabout. ସେ ଦୋଳି ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲା ତାକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ. Will you have a ride on the horse? ତାକୁ ଯାଇକି ପଚାରୁଛି ଯେ ଏ ଘୋଡ଼ାରେ ତୁ ବସିବୁ କି? That means তুমি ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଦୋଳି ଥାଏ ସବୁ ଘୋଡ଼ା ତା ଭିତରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର. So ସେଇଠି ସେ ଲୋକଟି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ପଚାରୁଛି ତୁ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବୁ କି? He gently asked as he approached the ring. ତାକୁ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ସେ ପଚାରୁଛି ବହୁତ ନମ୍ର ଭାବରେ ସେ ଲୋକଟି ତାକୁ ପଚାରୁଛି. When he approach ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପହଞ୍ଚି ଯିବା. ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ସେ ring ପାଖରେ ମାନେ ସେ ଦୋଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା. The child did not look at it. ଯୋଉ ପିଲା ସେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସିଏ ସେ ଦୋଳି ଆଡକୁ ଦେଖୁ ବି ନାହିଁ. But he only shouted. କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କଣ କହୁଛି ଚିତ୍କାର କରୁଛି. shout ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିତ୍କାର କରିବା. ଏବେ ସେ ଗୋଟେ ହିଁ କଥା କହି ଚିତ୍କାର କରୁଛି I want my mother, I want my father. ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଚାହେଁ. The men headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. तो ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ପିଲାଟି ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା ଏ ଲୋକଟି ଏବେ ସବୁ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି but the child does not want all these things. So the men headed towards ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା. କାହା ଆଡକୁ ବଢିଲା ସେ ଲୋକଟି? The place. ସେଇ ଜାଗା ଆଡକୁ ବଢିଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ snake charmer ଥିଲା ମାନେ ସାପ ଖେଳା ଥିଲା ଯେ କି ତାର flute ରେ ତା ବଇଁଶୀରେ ସାପକୁ ନଚଉଥିଲା. Listen to that nice music, child, he pleaded. Pleaded ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ବା ଅନୁରୋଧ କରିବା. ତ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏବେ ସ୍ନେକ୍ ଚାର୍ମର ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲା ଏଣ୍ଡ ତାକୁ କହୁଛି ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍.
ए छुआ तू ए सुंदर म्यूजिक को सुन. But the child shut his ears with his fingers and his double pieced his train. But से पिलाटी कौन कला ता आंगुली रे ता कानो को बंद कर देला and shouted और चित्कार कला with his double pitched strain. ता जत्ती की स्वरों से चित्कार करथिला तार डबल पिच रे ता दुई गुणा से जोर से कांदिया पई लागिला. I want my mother, I want my father. तो सेते बेलू तार गोटे ही जिल तार ता मां दरकार आउ ताकू ता बापा दरकार. The men took him near the balloons. एबे से लोकटी कंटिन्यूअसली ट्राई करी चलची ताकू केमती चुप करिवो. एबे से लोकटी ताकू बेलून वाला पाकू नेकी गला, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. So से बेलून पाकू काई लेकी गला से भाबुची जे ए जो उज्जवल रंग सब अछि बेलून गुडी करो ए उज्जवल रंग गुडी को ए पिला को टिके डिस्ट्रैक्ट करिवो. माने जो कांदुची से तो टिके डिस्ट्रैक्ट करिवो एंड ताकू चुप करेबो. क्वाइटन हिम रो अर्थ होची ताकू टिके चुप करेबो. Would you like a rainbow color balloon? से लोकटी ताकू एबे पचारची से रेनबो कलर बेलून टी चाहू की. रेनबो रो अर्थ होची इंद्रधनु. माने सातटी रंग रे भरपूर से बेलून टी तू चाहू की. He very lovingly asked. से बहुत स्नेह रे ताकू पचारिला. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. से पिलाटी कोन कला ता आखी को से बेलून आडू घुरे आनिला. माने ताकू चाहिला नाही and just sobbed आउ खाली धोकी की कांदिला. I want my mother, I want my father. मोते मो बापा दरकार, मोते मो मां दरकार. The men still trying to make the child happy. एबे भी से लोकोटी चेष्टा करूची से पिला को खुशी करिया पई. Bore him to the gate where the flower seller sat. एबे से लोकोटी ताकू कोड नेकी गला से फ्लावर सेलर पाकू से फूल बिकाली पाकू को नेकी गला जोठी से पिलाटी रो इच्छा थिला गुलमोहर टिके किनिबा पई. Look, can you smell those nice flowers, child? ताको पचारची जे देख पिला तू ए सुंदर फूलरो सुगंध पाई परछु की. Would you like a garland to put around your neck? तो गोटे फूलर माळ चाहूछु की जोडा की तो बेकरी तू पकेबू. The child turned his nose away from the basket and repeated his sob. एबे भी से पिलाटी से जो फूल बास्केट रू जो बास्केट रे जो फूल थिला से बास्केट रू ता मुह को बुले आणला ता नाको को बुले आणला and repeatedly सोव करी की कहूची I want my mother, I want my father. एबे भी से कांदी की कहूची मोते मो मां दरकार, मोते मो बापा दरकार. Thinking he could change the child's mind and make him happy by a gift of sweets. एबे भी से लोकटी हार मानुनी से चेष्टा करी चलची केमती से पिला को से चुप करेबो. So thinking he could change से भाबुची जे से चेंज करि परिबो कोन the child's mind से पिलारो माइंड को से चेंज करे परिबो and make him happy आउ ताको खुशी करे परिबो by giving him a gift of sweets. ताको किछि मिठा गिफ्ट देगी ताको से चुप करे परिबो. The men took him to the counter of the sweet shop. एबे से मिठा दुकान पाखो को नेगी गला ताको. What sweets would you like, child? ताको पचारची तोते को मिठा खाया पे भल लागे. He asked ताको पचारिला. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. But एथर मध्य से पिलाटी मिठा दुकान आडू ता मुहटे बुले आनिला आउ कांदीबा पई लागिला. I want my mother, I want my father. So एबे भी लास्ट रे मध्य से पिलाटी बुझिनी आउ ता बापा मां को पाखरे पहुंची पारिनी. लास्ट रे हम देखुचे जे पिलाटी कॉन्स्टेंटली कांदी चलची जो जिंसो पई से जीत करथला जो जिंसो नबा पई से जीत करथला एबे से सब जिंसो तार दरकार नै. Only he wants his mother and his father. So this beautiful story has been written by Raj Anand. The glossary रे किछि वर्ड्स अछि हम ताको डिस्कशन करिबा. ह्यूमैनिटी रो अर्थ होछि पीपल इन जनरल बया को मनुष्यत्व मध्ये कहा जाय. ब्रीमिंग रो अर्थ होछि टू बी फुल ऑफ समथिंग किछि जिंस रे परिपूर्ण थिबा को ब्रीमिंग बोली कहा जाय. लैग बिहाइंड रो अर्थ होछि टू मूव मोर स्लोली देन अदर पीपल पछरे रहि जिबा को कहा जाय लैग बिहाइंड. फैसिनेटेड रो अर्थ होछि वेरी इंटरेस्टेड जनको किछि जिंस आकृष्ट करिबा ताको कहा जाय फैसिनेटेड. सप्रेस रो अर्थ होछि टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और इमोशंस जनको इच्छा बा जनको भावना को चापी दबा को कहा जाय सप्रेस. स्टेयर रो अर्थ होछि एक्ट ऑफ लुकिंग एट जनको को चाहिबा को कहा जाय स्टेयर. And for your kind information, let me tell you, staring is not a good habit. Plead ro arth hochi to ask for something in a strong and serious way. Request kariba ba anurodh kariba ko plead boli kaha jaye.
टू आस्क फॉर समथिंग किसी जिंस मागिबा इन अ स्ट्रांग और सीरियस वे जो थ्रे कि तुमरो बहुत स्ट्रांग वेल जणा पड़थबो आउ तुमे बहुत सीरियस थिबो ताको कहै जिवो प्लीड टायरेंट रो अर्थ होची who has complete power in a country and uses it in a cruel and unfair way टायरेंट माने टिके डांटे की कहिबा बा टिके रूडली कहिबा जेतबे बापा मां हम जिद को पूर्ण करिया पे मना कर दियंती जो वे रे समान हमको कहंदी दैट इज कॉल्ड टायरेंट कॉशनरी रो अर्थ होची गिविंग एडवाइस और वार्निंग माने जणको एडवाइस उपदेश दबा बा जणको वार्निंग दबा ताको कहै जे कॉशनरी पेटल रो अर्थ तुमने जानिथिबो पाखुडा द डेलिकेट लाइट प्लीजेंट कलर पार्ट ऑफ ए फ्लावर ताको ओडिया रे में पाखुडा बोली मध्ये कहि थाउ क्वीइंग रो अर्थ होची सॉफ्ट लो साउंड ऑफ डोव्स एंड पिजन्स हिप रो अर्थ होची गदा टू पुट ए लॉट ऑफ समथिंग इन अ पाइल ऑफ ऑन समथिंग सो गोटे बास्केट रे जदि मु फूलो को एमती रखिली गदा करके याको कहबो हिप व्हर्लपूल रो अर्थ होची अ स्विमिंग पूल इन व्हिच वाटर मूव्स इन सर्कल गोटे स्विमिंग पानी एमती सर्कल रे मूव करूथा ताको कहा जाय व्हर्लपूल नेक्स्ट होची रेपल टू मेक समबडी फील हॉरर और डिस्गस्ट जनको डरेबा घृणा भाव अनुभव करेबा को कहा जाय रेपल स्वीट मीट रो अर्थ होची ए स्वीट और कैंडी एनी फूड प्रिजर्व्ड इन शुगर सो जो खाद्य सामग्री को चीनी देकी बा सुगर द्वारा प्रिजर्व करा जाय थाए बा संरक्षण करा जाय थाए ताको हमें कहि परिबा स्वीट मीट हॉक रो अर्थ होची टू ट्राई टू सेल थिंग्स बाय गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आस्किंग पीपल टू बाय देम ताको ओडिया रे तो माने बुझी परिबो बुला बिकाली बर्फी तो माने जानिथिबो इट इज वन काइंड ऑफ स्वीट गोटे प्रकार मीठा को कहा जाय बर्फी मरमर रो अर्थ होची गुणगुण रे शब्द रे कहिबा not so clear voice or not so audible voice is something in a soft quiet voice that is difficult to hear and to understand गोटे धीर स्वर रे कहिबा जोटा कि सुनिबा पई आ बुझिबा पई टिके कष्टकर हो जाय प्लीर अर्थ होची आळो an urgent emotion request for something गोटे जिंस रे जिद करिबा को कहा जाय प्ली heed रो अर्थ होची to pay careful attention to somebody's advice or warning जनकर एडवाइस जनको उपदेश बा वार्निंग को केयरफुली सुनिबा ताको कहा जाय हीड शेक रो अर्थ होची टू गिव अ लाउड हाई शाउट व्हेन एक्साइटेड फ्राइटेंड एंड पेन जेतेबेले जने बहुत खुशी थाए डरी की थाए बा कष्ट रे थाए जो जोर से चित्कार करू ताको कहा जाय शेक डिजी रो अर्थ होची फीलिंग एज इफ एवरीथिंग इज स्पिनिंग अराउंड जेतेबेले हम मुंडो बुलाए चतुर्दिक हमको जेंति देखा जाय दैट इज कॉल्ड डिजी इंटेंटली रो अर्थ होची विथ स्ट्रांग इंटरेस्ट और अटेंशन प्रबल आग्रह को एठी हमें इंटेंटली बोली कहि परिबा हिदर एंड थितर रो अर्थ होची इन मेनी डायरेक्शन इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस एने तेने विभिन्न डायरेक्शन को जो पिलाटी दौड़ुथिला सेठी हमें हिदर और थितर रो यूज करिथिलु कंजेस्टेड होची क्राउडेड जनगहड़ी जस्टल अर्थ होची ठेला पेला टू पुश रफली अगेंस्ट समबडी इन अ क्राउड जेतबे भीड़ रे ठेला पे लोक माने लागोंदी ताको कहै छै दोशल स्टूप रो अर्थ होची टू बेंड द बॉडी फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड निजो बॉडी को शरीर को आगो को बंकेबा आ पछ को बंकेबा को कहै छै स्टूप सूद रो अर्थ होची सांत्वना दबा टू मेक समबडी फील कामर और बेटर अप्रोच रो अर्थ होची पहुंचबा टू कम नियर पाखो को पहुंचबा को कहै छै अप्रोच स्वेइंग रो अर्थ होची मूविंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड जेतबे स्नेक टी गोटे एमती एमती चले बा तार बास्केट रो ए भलिया भाबरे उठी जाय ताको कहै छै स्वेइंग मोशन डिस्ट्रैक्ट रो अर्थ होची टू मेक समबडी अटेंशन अवे फ्रॉम दैट ही वांट्स सपोज जने लोक गोटे जिंस चाहूची सेही जिंस रु ताको विभ्रांत करिबा बा ताको अन्यमनस्क करिबा को कहै छै डिस्ट्रैक्ट क्वाइटन रो अर्थ होची चुप करिबा टू मेक समवन कामर लेस नॉइज और साइलेंट ताको शांत करिबा आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी and if you have any doubt you can ask me in the comment section below do like comment share and also subscribe to this channel if you haven't yet thank you so much for watching this video